এই চ্যানেলে সম্প্রচারিত সকল খবরই সচেতনতামূলক এবং শিক্ষণীয়, কোনো কিছুই প্রভাবিত নয়। আরজিকর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চেস্ট মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপককে কোনো মতেই মালদা মেডিকেলে প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না। ওনার যদি কোনো গাফিলতি না থাকতো তবে ওনাকে মালদা মেডিকেলে ট্রান্সফার করা হতো না। মালদার মতো ছোট মেডিকেলে পাঠিয়ে বিষয়টিকে চেপে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। উনি মালদায় এলে আমরা একত্রিত হয়ে লড়াই করব। আরজিকর মেডিকেলের অধ্যাপক ট্রান্সফার প্রসঙ্গে মন্তব্য মালদা মেডিকেল চিকিৎসক পড়ুয়াদের। উল্লেখ্য, আরজিকর মেডিকেল ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পর গতকাল রাতে সেখানকার চেস্ট মেডিসিন বিভাগের ডাক্তার অরুণাভ দত্ত চৌধুরীকে মালদা মেডিকেল ট্রান্সফারের নির্দেশিকা জারি করে স্বাস্থ্য ভবন। সেই নির্দেশিকার বিষয়টি জানার পর থেকেই মালদা মেডিকেলের চিকিৎসক পড়ুয়াদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। মালদা মেডিকেলে অরুণাভবাবুর প্রবেশ রুখতে একসঙ্গে লড়াইয়ের বার্তা দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। এই বিষয়ে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায় জানান, ওয়েবসাইটে তারা দেখেছেন, তবে এখনো অর্ডার কপি হাতে পাননি। उसका जो चेस्ट डिपार्टमेंट है उसका जो एचओडी मालदा मेडिकल कॉलेज में आ रहा है, आप क्या वेलकम करेंगे उसको? नहीं, हम उनको यहाँ रखने नहीं देंगे। मालदा मेडिकल कॉलेज कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है कि जो वहाँ का रिजेक्टेड जो प्रोफेसर है इधर आके हमारा यहाँ का माहौल खराब करे, तो हम उनको इधर आने तो नहीं देंगे। जब आएंगे तो सब लोग एकजुट होकर फाइट करने का कोशिश करेंगे कि सीएनएमसी में जैसा हुआ था वैसा ही इधर करने का कोशिश करेंगे। वेलकम किस लिए नहीं करेंगे? रीजन क्या है? उनका नाम ऑलरेडी खराब है उधर, तो आज इक्वल डिपार्टमेंट वो चेस्ट का एचओडी थे, तो उनके अंडर में ये सब हुआ, सुपरविजन में इतना बड़ा क्राइम हुआ, तो वो देख के तो अभी मतलब ऐसा ही है ना कि उनका भी कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा, कुछ खराब किए होंगे, इसलिए उनको इधर भेजे। तो इसके वजह से हम इधर आने नहीं देंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुहानी सारथी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो चेस्ट डिपार्टमेंट है उसका जो एचओ वो इधर आ रहा है। हाँ, इधर आ रहा है। आप क्या करेंगे? स्वागत करेंगे? नहीं, वेलकम नहीं करेंगे उसको, यहाँ से निकालेंगे, ताला लगा देंगे, नहीं आने देंगे, क्योंकि ये मालदा मेडिकल कॉलेज कचरा नहीं है कि तुम कचरा आरजीकर से उठाओ और यहाँ भेज दो उसे। तो हम लोग तो एंट्री नहीं देंगे। कोशिश तो यही रहेगी कि इसको एंट्री ना दे। अच्छा, किस लिए एंट्री नहीं देंगे उसको? क्योंकि वहाँ अगर वो सही होता तो उसको वहीं रखते, यहाँ क्यों भेजते? अगर वो निर्दोष होता तो उसको ट्रांसफर क्यों करते? यहाँ वहाँ क्यों भेजते? मालदा मेडिकल एक छोटी जगह है, तो इसलिए उसको यहाँ भेज रहे कि कोई किसी को पता ना चले कि क्या है क्या नहीं है। ऐसा क्या करेंगे आप लोग? अब ये तो अभी देखा नहीं, अब आएगा तो देखेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। यहाँ पे भी तो लड़कियां हैं, उनके साथ भी हो सकता है कभी, तो इसलिए हम लोग सोचेंगे एंट्री नहीं दे उसको। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रवि। বলছি, আরজিকর মেডিকেল হাসপাতালের চেস্ট মেডিসিন ডিপার্টমেন্টের এইচওডি যিনি ছিলেন তাকে সম্ভবত মালদা মেডিকেলে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। অর্ডার বেরিয়েছে একটা ওয়েবসাইটে একটা দেখেছি, অর্ডার বেরিয়েছে। তো এমনি আপনাদের কাছে এমনি কোনো অর্ডার কপি বা কিছু এসছে এখন? ওয়েবসাইটে দিয়েছে কপি, আসলে ওয়েবসাইটে আছে, ওটা আমাদের ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইটে আছে, সেখান থেকে আমরা প্রতিদিন অর্ডার বেরোলে আমরা ডাউনলোড করি, সেখান থেকে পেয়েছি। কী নাম ওনার যিনি আসছে? জানাবো জয়েন করলে বেরিয়েছে অর্ডার। সাধারণত কদিনের মধ্যে জয়েন করতে হয় বা কবে? অর্ডার আসুক, অর্ডার বেরিয়েছে, রিলিজ হবেন, আসবেন প্রসিডিওর অর্ডার বেরিয়েছে।